ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞଶାଳା ये नामटी गोटे स्वतंत्र नाम यज्ञशाला। केबे यज्ञ होइथिला कि कोन आमे कहि परिबानी, ए तो ग्रामवासी माने कहि परिबे, किंतु एथि यज्ञशाला एवं एथि अधिष्ठात्री देवी पूजा पाउचंती एवं एहार आश्रम को लागिक 3टी आश्रम रही। गोटे आश्रम रामंकर पूजा होची, आउ गोटे आश्रम राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायण पूजा पाउचंती एवं आउ गोटे आश्रम अशोक बाबा निजे अच्छी। ये होची चतुर्थ आश्रम जो गोटे समन्वयर आश्रम। आमे किछि वर्ष धरी ये जगार मझे मझे आसुचु, नाम टिके होउचंती, केतबेले यज्ञ होउचंती, ये सब चली। तेणु यज्ञशाला आश्रम आज गोटे साधु माने रही एथि तपस्या करुचंती एवं गृहस्थ मानकु मार्ग प्रदर्शन करुचंती। ये जो तत्व, ये तत्व सहजरे उपलब्धि हो पारिबो नाही। तेणु मार्ग शिर कहिले श्रेष्ठ श्रेष्ठ मार्ग होची गुरु प्रदर्शित मार्ग। शिर कहिले मस्तक, ये मस्तक भीतर सबु किछि अछि, बुद्धि अच्छी, विवेक अच्छी, विचार अच्छी, ज्ञान अच्छी, कोठी कोइला अच्छी आदि। यही मस्तिष्कर डायरेक्शन रे ब्रेन इज द रूट ऑफ ऑल। यही ब्रेन डायरेक्शन रे आज समाज चलचंचल हो उठी। केवल भारत रे नुह कि ओडिशा रे नुह, समग्र विश्व। तेणु मनीष भल काम करू करू अनेक समय भूल काम गुड़ाक भी कर भूल पाई परिवेश नष्ट होउची। आज भी गंध अलिया आवर्जना माने समाज पूर्ण हो जाए। आज कोरोना भलिया महामारी आज समग्र विश्व को ग्रास कर। कोरोना पाई आमे टीका नौचे, इंजेक्शन नौचे, औषध खाऊचे, तापरे भी हमको कोरोना ता रूप बदलई सी पुणी अलग रूप रे आम पाखे पहुंचवा आरंभ कला। तेणु सज्जन यही भली गोटे घड़ी संधि मुहूर्त भगवान गीतार कहिले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुधारय। जेते बेले धर्मर ग्लानि घटे, आज आप देखिए धर्मर बहुत ग्लानि घटे। आज जड़े साधु आउ जड़े साधु को भल पाई पारुनी। से जट रखी, जटा रखी, चिटा काटुची, दाढ़ी रखी, मारी पिड़ी सब करू। साधु साधुर निंदा कर समस्ते कहते आमे भगवान, आमे भगवान को अवतार। यही निजको साधक बोली कहना। तेणु आज प्रकृत रे धर्मर ग्लानि। हिंदू से कौची बड़,
मुसलमान कहूची काफेर आमे जिते हिंदू मान को ख्रिस्टियन मान को मारिबू आम धर्म सेते बढ़िबो मारुचंदी अनेक आतंकवादी एथिपई सृष्टि होइछन्ति ख्रिस्टियन माने कहउचंती आमे धर्मांतरीकरण करिबू हिंदू धर्म भल नुहे मुसलमान धर्म भल नुहे बौद्ध धर्म भल नुहे जैन धर्म भल नुहे अनेक धर्म बड़ नुहे आमे लव इज गॉड सर्व इज गॉड ये सब कथा बुझेई लोक मान को धर्मांतरीकरण कर गीतार गोटे कथा कहले स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्म भयावह जो धर्म रे अछ से धर्म को भीतर जदि धर्म भीतर जदि किसी ग्लानि पशी जाउची ताकू सफा कर किंतु धर्म परिवर्तन करना से कथा मानुची कि आमे एठी बसीचे ये जगह को आमे परिष्कार करबा हमर धर्म यदि आमे एटा अपरिष्कार हला ताले आमे कोन ये घर को छाड़ दे आ उटा घर को पळेला ताले ये अपरिष्कार सफा करिवो तेणु मनीष होउची चतुर मनीष होउची ज्ञानी मनीष द्वारा सबु अलिया सफेई हेई पारिबो किंतु मनीष आदि अचेतन रे परिणत हेई सेति पई से कहिले मु आविर्भाव हुए काईकि परित्राणाय साधुरा ये जो साधु साधु भितरे झगड़ा सृष्टि करी धर्म धर्म भितरे झगड़ा सृष्टि होउची मु सेई मानकु बुझेया पई आसे परित्राणाय साधुरा विनाशाय दुष्कृता मनीष जेते भूल करते आज आपण देखिबे आपण माने जेतिकी बसिचंती आपण माने जानिचंती आज गोटे जिनिस बेसी प्रचार हेती से होती निशा निशा खाई आज आमर पुओ झियो माने से माने माताल कहारी की मानु नांती गुरु गुरुजन को सम्मान दउ नांती साधु संत को सम्मान दउ नांती सत्संग रे बसु नांती शास्त्र पढ़ु नांती मद्य मांस ये सबू सेमानकर खाद्य आउ पेय तेणु जिते अपराध वर्तमान युव समाज करुची सबुठारु दुख होउची जे आज चाहा दुकान रे मध्य मध्य तेणु ये सबुर परित्राण पाई भगवान आविर्भाव हेबे सेथिपाई से लिखिले लेछनी बहनी घरे कलय धूमकेतु बकी मोबी करालो पापकु तापकु निधन करी पापी तपी मान को उद्धार करने पाई जुगे जुगे भगवान आविर्भाव ये विश्वास आमर रहिबा तेबे मार्गशीर मासर
एक पवित्र संध्यारे यज्ञशाला आश्रम आमे यही जो सत्संग करुचु एठी आमे प्रार्थना टिके कले नाम टिके कले सत्संग हला गोस्वामी तुलसीदास कहले बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिना सत्संग रे मनुष्यर बुद्धि उदय हब नाही तेणु आपण माने एटी सत्संग करू छोटिया कामटी करूना आम एटी अल्प लोक बस यही सभाटी जदि रास्ता कड़े होता कि ब्रह्मपुर गीता भवन होता आर 4 गुण लोक आसी था किंतु आमे ये निरोला निर्जन यज्ञशाला र पवित्र पीठरे आमे घंटाटाए एठी प्रार्थना अध घंटा कले अध घंटा कि 45 मिनिट आमे जो सत्संग कले ये फलटी आपणकर अज्ञान कृत समस्त पाप को निश्चित भाव से खंडन कर अज्ञान मनीष अनेक पाप करे आउ अनेक मनीष भी जानी शुणी पाप कर ये दुईटी जाक को दुई प्रकार पाप आउ ताप को सत्संग महिमा निश्चित भाव आमको प्रदान करेंगे ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ବିଣୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିଣୁ ସୁଲଭ ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ ହଉଛି ହେଇଗଲେ ଯୁବକ ହେଇଗଲେ କି ଯୁବତୀ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲା ଆମକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଖିକି ଦେଖାଗଲାନି वर्ष हला दांतर चोबई हलानी एमती हो ये राति पाइबी केते बेले रातिटा पाइबो को राति जीवन राति आमे भी जते वहीते आमे ही आम माँ बापा आम मलमूत्र सफा कर आम देहरे धूली लागिले सेई माने झाड़ी दउथिले एवं आमे ही सही मनीष ठुकु ठुकु हो चलिए तेणु आमे सही पिला आज बापा हो जाइचु माँ हो जाइचु कि जेजे हो जाइचु कि आई माँ हो जाइचु किंतु आमे थिलु कौन सही पिला पुणी दिने समय आसीबो ये संसार रे आमे नथिबा सपन जेते देखू बाइया सकाळे जाए दूरे सपन जेते देखू बाइया सकाळे जाए दूरे जीवन स्वप्न से भरी जाए जीवन स्वप्न से भरी जाए समय चक करे समय जाए दूरे आमे स्वप्न रे देखिलु आमको कई जने लोक आमको रसगोला खुआ आमे कहले आउ रसगोला खाइबुनी पेट पुरला निद भांगी गला निद भांगिला बेलू रसगोला नहीं आमको भोक करुची
खाया को दियो बोली मागुछ जदि किए कब तो स्वप्न रसगोला खाइलु पुणी कौन खाया मागिल ठीक लाइफ इज जस्ट लाइक ड्रीम जीवन हूँ गोटे स्वप्न आपण माने एक कथा को मने रखिबे चिंतन करिवे जीवन हूँ गोटे स्वप्न केते बेले जीवनटा चली जीवो ता कहि हो केमिति जीव ता मध्य कहि हो गीतारे कहले देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मह्यते। आमे आदि जो मुर्दार को कांधेगिरी नहुचु हरि नाम सत्य है कही पुणी दिने समय आसीबो आमको भी किए कांधरे नहींगिरी से मध्य कही कही का जीव हरि नाम यही आश्रम को जिते यही जिते आम आसिलु यही वनगछ मूल को आम जो मान को देखी आज से ना दुई जन बाबाजी चली गले जड़े माँ से चली गले तेणु जीवन सपन जेते देखू माहिया सकाळे जाए दूरे जीवन स्वप्न मिलाई जाए समय तेणु आपण माने ये दुनिया कौन नहीं कर जो माने चली गले चली जाइछन्ति आपण को बापा जाइथिबे अजा जाइथिबे कोनटा नहीं कर गले जमी गला ना कोठा गला ना गाड़ी गला ना बैंक बैलेंस गला किछि जाइछि कौन यही भलिया जीवन रे जो जेतिकी मुहूर्त आमे सत्संग करूचु कि यज्ञ करूचु किंबा नाम करूचु यही जो स्वीकृत यही ही आम संगरे आउ किछि जीवन पिलाटीए बसिकी गुपचुप खाऊला जमराजा आसी ता निकट पहुंचले गोटे भेष बदल गोटे भद्रलोक पोशाक आसिले से युवक को पचारे तू ये कौन खाऊ से सब कहला गुपचुप खाऊ तेणु गुपचुप तू खाऊ खरा बेले ये खरा बेले भात खाइबा कथा कि रुटी खाइबा कथा तू गुपचुप खाऊ अच्छा हो बालकटी कहला युवकटी कहला कहला आपण किए जमराजा कहले मु होची जम आपण कहीं मो पाखु आइछन्ति मोर कोन बेळ हे गाणी कि मु जिबा मरिया बेळ ना ना मरिया बेळ हेइनी तते सतर्क करिया को आसीची तते नबा पूर्वरु मु 3 थर तते खबर दे जदि से 3 थर खबरटा को तू मानी जदि तो दुर्गुण को त्याग करि पारिबु ताल तू वैकुंठ नले मो संगे मो पूरा नरक कुंड को जीव युवकटी कहला हो ए 3 आपण खबर देबे मु रहिबे युवक को 40 वर्ष हला आखि की दिके डालडालिया देखा गला चश्मा टीए पिंधिकी डाक्तर पाखर बुलिला आखि तो जमराजा तो खबर दे ना तेणु से चश्मा पिंधि बुलिला तापरे 60 वर्ष हला दांत गुड़िक हुगुड़ी गला ढिला हो गला दांत को सब ओपाड़ी देकर आ भल दांत सब लगे भल दांत लगे तार जो जमी खाद्य खाऊला सेमती खाइला ता
ତାପରେ ତୃତୀୟ ଡକରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯମଦୂତ ମାନେ ପଚାରିଲା ତମେ କିଏ? ନା ଆମେ ଯମଦୂତ। କୁଆଡେ ଆସିଛ? ନା ତମକୁ ନବା ପାଇଁ ଆଇଛି। ନା ମତେ ତ ଖବର ଦବା କଥା, ଗୋଟିଏ ଖବର ବି ମୁଁ ପାଇନି। 3 ଥର ଖବର ଯମରାଜା ମତେ କହିଥିଲେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଯୁବକ, ସେତେବେଳେ ମତେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ତ ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖବର ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି କେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି? ନା ଆଗରୁ 2ଟା ଖବର ପାଇଛ। ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ତତେ ପ୍ରଥମ ଖବର ଦିଆଗଲା ଯେ ତତେ 40 ହେଇଗଲାଣି, ଏଣିକି ଟିକେ ସତର୍କ ରହ। ସତର୍କ ରହିଛ? ନାଇଁ। ଚାରିପଟେ ଖବର ଦେବେ ଆପଣ, ଖବର କଣ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି? 60 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ଖବର ଦେଲି ଯେ 60 ବର୍ଷରେ କଣ ଖବର ଦେଲି? ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଗୁଡାକ ପାଚିଗଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପାଚିଗଲା, ତୁ କଣ କଲୁ? ନା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି, ମୁଣ୍ଡରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଲି। ଧଳା ବାଳ ଗୁଡାକ ଥିଲା ତାକୁ କଳା କରିଦେଲି। ପୁଣି ବୁଲିଲି ଟୋକା ଭଳିଆ। ତୃତୀୟ ଖବର ଦେଲି, ଦାନ୍ତ ତୋର ପଡିଗଲା। 60 ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଖବର ଦେଲି। ତୁ କଣ କଲୁ? ଦାନ୍ତକୁ ସବୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆଉ ପରସ୍ତେ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଲୁ କିଛି କ୍ଷତି ନୁହେଁ। ଦାନ୍ତ ଲଗେଇକିରି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା, ଗୋଟେ ସାତ୍ବିକ ଆହାର, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇବୁ କି ଛେନା ଟିକେ ଖାଇବୁ କି ଫଳ ଟିକେ ଖାଇବୁ, କିଛି ନାହିଁ। 3ଟି ଖବର କହିଥିଲି ଦବା ପାଇଁ, 3 ଥର ଖବର ଦେଲି। 40 ବର୍ଷରେ ଦେଲି, 60 ବର୍ଷରେ ଦେଲି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ, ତୁ ସଚେତନ ହେଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ଚତୁର୍ଥ ବୟସ ଆସି ହେଲା ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ସମନ ପୁରୀ। ଚତୁର୍ଥ ବୟସ ହେଲା ତ ହରି, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ସମନ ପୁରୀ। କହନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କର। କହନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କର। ବସିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆବରି, ବସିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆବରି। ମାୟା ଜୀବନ ସାହାରି, ନଭ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ହରି। ଚତୁର୍ଥ ବୟସ ହେଲା, ଏଣିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ ନା। ଆଉ କଣ ଏମିତି ଗଲା ବୁଲିକି ଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ବଳି, ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି, ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବୁ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏହା ଗୋଟେ ଗପ ନୁହେଁ, ଏହା ହଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଏ ମଣିଷ ଯେମିତି କରୋନା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଇଲା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ହାତ ଧୁଅ, ଏଇ ବେଶୀ ଗହଳିରେ ବସନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମକୁ ସଚେତନତାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା।
ଆମେ ମାନୁ ନ ମାନୁ ଆମ ସରକାର ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ଯିଏ ଏଠି ବଇଛେ ଆମକୁ ସେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 40 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମକୁ ଚେକ୍ ହବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 40ରେ ଥରେ ଚେକ୍ ହବା, ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବା 40 ବର୍ଷରେ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗେଇ ଭାଗବତ ପଢିବା କି ଗୀତା ପଢିବା କି ରାମାୟଣ ପଢିବା, ତାକୁ ଯଦି ନ ପଢିକିରି ଆମେ 40 ବର୍ଷରେ ନୋବେଲ ପଢିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପାଚିଲା, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଳଟା ଧଳା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଧରମ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣମ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଯଦି ଏହା ନକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ବୋଳିକି ଟୋକା ହେଇକିରି ବୁଲିଲେ କେମିତି କଣ? ଦାନ୍ତ ପଡିଲା, ଫଳ ଖାଅ, କ୍ଷୀର ଖାଅ, ଛେନା ଖାଅ, ଏଗୁଡା ନ ଖାଇ ଛେଳି ଗୋଡ ଧରି ଚୋବେଇଲ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ? ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ବସିଛେ ଏତିକି କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, କେତେ ବୟସ ଆମର ମନୋବତ 34 ଲେଖା ହେଲା, ଉଣା ହେଉଛି ଦିନ ଦିନ ଆୟୁଷ ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଯେ ଅବସାଦରୁ ଉପାୟ କରିବ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବୁଝେବେ ଭବସାଗରୁ ଉପାୟ କରିବ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହବା ତାହେଲେ ଗୁରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବା, ସନ୍ଥ ପୂଜା କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ସମାଜ ପଢ, ପେପର ପଢ, ଟିଭି ଦେଖ, ଦେଶ ବିଦେଶର କଥା ଜାଣ, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଦୂର ବିଦେଶରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ନା। ଫୋନ କରି କହିବ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବା, ତାକୁ ରେପ କରିବା, ଚାଲ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମଦ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, କୁକୁଡା ମରିବା, ଏଗୁଡାକ ଫୋନରେ କରନା। ଭଲ କଥା ଶୁଣ, ଭଲ ମନର ମଣିଷ ହୁଅ। ଆମେ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆମଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର। ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସିନା ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବୁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଖରାପ। ଆମେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବୁ, ଗୁଟୁକା ଖାଇବୁ, ମଦ ପିଇବୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବୁ, ଏବେ ପୁଣି ଚରସ ବାଉନ ସୁଗାର ଆକୁ ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତାମାନେ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ବାଟ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଶୋକ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ମତେ ହାତ ଧରିକିରି ଆଣିଥିଲେ। ସିଏ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଗୀତା ଭବନରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଶାଳା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ହବ। ଆମର ବି ଯୋଉ ମା ଥିଲେ ଅଶୋକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଆଜି ଗଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅଶୋକ ବାବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଟୋକା ଥିଲୁ, ଆଜି କଣ ସେତିକି ଟୋକା? ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବୟସ ବଢିଗଲା।
ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବିପ୍ର ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅନେକ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆକୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବିପ୍ର ପଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏଠି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିପ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଆମର ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ରାଓ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯତୀନ ଅଛି, କଣ ଆମର ଲିପା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର ସେ କୃଷ୍ଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଶିଷ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଡାକ୍ତର ସୁଦାମ ପାତ୍ର ସିଏ ପୁଣି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଲୋକ କହିଲା ଆଉ ବୋଧେ କେହି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଆଇଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଆଇଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଗଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇଲେ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କାହା ପାଇଁ କୋଉ କଥା ଅଟକିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କରିଥାଇ ସ୍ୱୀକୃତ କେଶବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାର। ଆଜି ସୁଦାମ ପାତ୍ର ଆମ ଭକ୍ତମା ସଂଘ ସ୍ଥିତ ହେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ବାକ୍ସ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଦାନ ବାକ୍ସ। ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ଟଙ୍କାଏ 8 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପକାନ୍ତି। ମୁଁ ଧୁଆ ଭଳୁ ଆସିକିରି ସିଏ ବାକ୍ସ ଖୋଜୁଛି, ବାକ୍ସଟା କୋଉଠି ମିଳୁନି। ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଦେବି ପ୍ରଣାମୀ? ମୁଁ କହିଲି ବାକ୍ସ ରଖା ହେଇନି, ମୁଁ ସିନା ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ। ଗୀତାରେ କହିଲେ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ଆର୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, କାହାର କୋଉ ପ୍ରକାରର ହିସାବ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କେହି ରହିନା ଫେରିବି, କାଲି ଗୁରାଣ୍ଡି ଯିବି, ତାପରେ ସୁନାବେଡା ଯିବି, ତାପରେ କୁଆଡେ କଣ ଯିବି, କେତେ କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୁରର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମା ମନରେ କରିଛି, 2ଟି ଆଶ୍ରମକୁ ମନରେ ନମସ୍କାର କରିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମତେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଅଶୋକ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିଟିଏ ଭକ୍ତମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ସିଏ ଜଣେ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମତେ ମାନସ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଦାସ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ହେଇଗଲେ ବୈଷ୍ଣବ ବଳିଆ ଠାରୁ ଭେକବାନା ନେଇ ଆଜି ନିରୋଳା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କେତେକ ସିଆଡ଼ିକାର, ଆମର ସେ କଟକ ଆଡ଼ର, ଆଉ କେତେକ ଏଠିକାର, ଏମିତି ମିଳିମିଶି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ
जो माने चाहिए संक्रांति पाली जोग दे पारिबे एवं आपण माने मध्य एमती बलिया तो सब आसी पारिबो नाही किंतु गोविंद बाबा से भागवत कहि पारंती रथ यात्रा रे जगन्नाथ को दर्शन भी कहि पारंती आपण मान जते बळे चाहिए एठी तांक ठारू सुनिया भी आसीबे तांक निमंत्रण करिवे तेबे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हसिब परिवार हसिब संसार भावरे भावरे भागवत भावरे भावरे भागवत 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 प्रतिदिन सकाळ 6टारे